Kaya hello guys, good morning guys. Naanapod mi karon dire sa diversion. Guys, padulong na pod mi glaag ay mga bibi di ay dili day guys. Mga bibi, padulong na pod mi glaag ron mga bibi pawala sa kalaay. Sige matag work. Di karon maglaag na pod. Sauna bibi kay nawala mi lag bibi porson sa babi. Guys, karon pa ay bibi padulong mi karon sa beach ni Cap Camping sa pangubatan. Na may sige istoryang ero diri sa mong kilig, guys. Padulong mi sa pangubatan. If you have time, guys, bisita mo dito, laag mo dito sa pangubatan kay nice kayo ilang beach, guys. Dito ka makita white sand gyud og ang dagat kalma lang gyud. Ay, na-capture nga kauban din na mo si Brownie, guys. Nami doggy kauban ha? Natog upat kabuk amo ang kauban nga ero, guys. Si Chucky, si Chukay, si Choco, si Brownie. Ay nako, guys. Kapoy kay na ero kauban. Akong bantay. Akong bana, guys. Sarap guys, guys. Nasuko siya sa mga motor driver. Guys, naikahulugon dali, guys, oh. Ako sang i-arrange. ay bibi, mga bibi. Traffic bibi. Morning lagot kayo matog Samal. Samal. Sa dabsam pila. Lang utang. Sawa. Das, igo. Sige. Sumi kaon. Chokay. Ada ko kon chokay kay nga. Choco. Hoy, di na Choco. Choco. Brownie. Ay, ano Brownie? Mau lang to, nadali-dali nya pati dayong trapika. Bye-bye. Zayon na may dakog kaon diri. Kaon na po sila, guys. Ay bibi. Mga unta habibi, mga bibi. Mga bibi. Kaurot na sila og taho. Mae ay kuan. Mani. Taho, mani. Karon mais na po gitira. Daw mo ibutang sa diha. Orag oras na mi ba? Orag oras na mi og gyapon may kasakay. Daw ibutang sa diha to. Bukan mo to koy. Count the boys, guys. Ay mga bibi. Awang gitira, puto na pud. Puto na pud ang gitira. Ano to, bro? Apoy abangers kayo. Suman. Ay, unuman na lang, te. Sabi, last 8. Aurot ka na lang, te.
pulo. Alas 8 tanigikan ko ang oras. Is medya na ora mo tang saranggani ani. Mangayo kog cellophane ti. Napila? Nag-gis. Malamig Tunog pa te, cellophane. Malamig ito. Pat man tabok. Oh. Anak ko na. Lamati. Pa. Malamig ko pero ma. Kaon Ano ka na. ang pagkaon sa mo kuya lami? Isa. Tatagal. Iko lang pagduha. Saan na si Chuki. Puto na pa na mong gitira. Puto na naman Ikaw tayo na, guys. mapila, Pagkabot ito guys. Pila ka oras. Hindi tayo. Bel. Dam dari dam 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 dam. Magpupulong. Dito ka na sa on ba? Undang ni minor lang ko ni katong Dong. tigko sa uli cross ba? Ano naman? Kao ko tag upat ka nani dahil uli. Tapos pangambandala city, tikatol-katos ang lawas eh. Nga ganit ko. Magkaya ganyan ma. Ay, sukay. Nga po siguro. Ayaw, labi ni. Pwede man. Kamay lang. Okay ra, so kaya di man malibang dire. Saan isa? Pinsahan. Oh. Naunta mga bibi. Tama na init na. While waiting sa makasakay sa barge, mga sa takay. Dahil ba pag magutman kay manghubo ba ya mi? Maghubo mi ba? Larga na yun. 11 time check, 11:30. Grabe. Half day good. Wala lang ikaw. Wala lang. Ikaw na libang si Chuk. Hi guys! Abot agad mi diri sa beach ni Cap. Look at this guys, oh. Nice guys there guys. So calm. And ano, so look at this guys. Ano ilang room guys. Nasa 1.2 speed out rate. Manilang surroundings guys. By the way, na sila yung wifi na rin. Sa vendor. So, wala'y problema sa connection. Guys. Igo may dagat karon guys. Kuan lang mi guys. Nasa sa barge. Kuan lang mi guys. Kanang kuan lang guys. Ano oh? May lang. Kuan lang mi guys. Tent lang mi Ikaw may guys. paborda. Tent lang mi guys. Wala mi kuan guys. Tent lang mo tirada karon. Wala may kuwan guys. Dili man mag home. Home? Ay, dili man magbalay. Dili man magkuan sulod. Dili lang mi sa gawas guys. Tapos nami sudan karon guys sa kabuk guys. Tara guys, tara. Sa pulutan nun guys. Tara guys, turn beef. Di ba makita? Turn beef guys. Tapos Maro to guys. Di na ako maligo karon guys. Pag-BA kay guys. Mana guys, bye guys. Maro to guys.
mi guys. Tulog na may. Klaro? Tulog na mi guys. Ay. It's Training in tiring day gid kaayo today. Kay whole day mi na miesta. So Kaon na po busog siya, us kaon na po. guys. Busog gid kaayo ug mong gikaon. Anyway, karon among trip karon kay tent na guys. So nice mo po day guys. Nice good. Nya over looking kaayo amo ang gawas kay beach diretso ba. So nice kayo guys. Try mo dinhi guys kung makahigayon mo, try mo dinhi. Nice good kaayo dinhi as in. 200 ang Per head, 200 overnight. pesos ang overnight fee adult o ang tent kay 200 ba? 200. Magdala kag own tent nimo, 200 na lang ang charge diha. Tapos napod sila yung mga food gari nga mga short orders guys if ever gusto ka magpaluto. Hindi ginumalimtan pagkaon ba na? And mga chapsuy, pansit ginsado, then pagka breakfast, kay tusilog, bangsilog, mga ganyan-ganyan. Nara diri guys, nice kayo kay kompleto na ba. By the way, every Friday sa 5 PM close sila. Magbalik sila Saturday 5 PM na po. Adventist sila guys, so nag-simba sila every morning on Saturday. Tapos, nice kayo dere. Accommodating kaayo ang CSR. O dili strict. Maka-discount pag yun Dili daghan. strict. Maka-discount pag dili daghan. Ito mo dere guys. Good night. Good night. Hindi sawan dula ba? Pangubatan beach ni Kap. Nice kayo dari guys. Lagi yan, nakapitan dito. Pitan dari beach ni Kap. Kaya kung kakagawad, beach ni kagawad na siya. Yan. Natagan ko ng popcorn. Ang sa popcorn, lipstick mo na. Itong popcorn na rin ba? Eh, mangkog mo. Yucks. Yucks. Si Kuya Lucas.
Hello, once na pag inahin dyan ulo ro, dili ta madisiplina na ako. Kuwawad ko ng mga bagong kay Robert din na. Standard pa din dyan, di ko sila sadya kakaroon din sa Poyo Robert! Welcome to Samal Island. The view is so nice and amazing. The sky is so clear. Sige, tamo. Tamo makakumbiduhan. Hoy, tamo ka. Tamo ka, kumbidu sila nun. Sige. Sige, 1, 2. Sige, sakay. Sige, 1, 2. Tignan mo sa lalong ba? Kumbiduhan mo ako. Sige, 1, 2, 3, go. Pagdali ba? Sige, 1. Ikaw. Walang sila nun ba? Sige, 1, 2, 3. Kita dah kita lihat. Kita tolong dali ba? Sige, 1. Para ba? Kita tolong. Sige, 1. Mag-ingat ka kay para makita. Sige, 1, 2, 3, go. Iskit juga sabay nag-video dahil eh. Nag-video. Ayun na! Ikaw! Nadang daw! Ano to? Lalong. Sige. Start daw. Sige. Hello guys, good afternoon. We are here in the Samal Island. The sea is so nice and very clear. And it's nice to be here. So Karon sila lo. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head.
don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in it. Instead I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Guessing the way you touch me, I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Balod man?
niya mo ang overlooking view pauli. Di ba? Nice kay sa Samal. Nice kay sa Samal, guys. Ang nakapait lang pag weekends kay sa barge gud mo mag dugayan. So mo take time gud siya kay mo pila man mo pila ka hours. Gapon na so nagika nakaabot na. Yesterday katong ni biyahe mi guys gikan Davao to Samal kay nakaabot mi 8 sa wharf. Then nakaabot mi dere almost 12 noon na. So ina nakataas ang pila guys. Mo kuan gid siya pila ka hours. Mao na nakapait dere. Anyway, let's pray na lang gyud nga madayon na gyud ning Davao Samal overpass para mas easier gyud og convenient ra pod kaayo ang kuan ba ang way. So karon guys kay pauli na mi again may expect na gyud pod mi og another pila pero somehow nag early man mi kay para somehow dili kayo ina nakataas. Hopefully dili gyud na nakataas. So very na enjoy gyud mig maayo guys. Og nilagom gyud pud ni akong kauban pero nakita maklaro pa ninyo siya guys. Kana murag tuyom. Tapos ang duha ka dogs, dili na dog ng kuan guys sa nakapula. Kana yang bit kana very enjoy, very nice gid kayo ang dagat sa Pangubatan area. Wala kaayoy bato, white sand pod, dili gid as in ka nang mag low tide gani, dili gid mawala gid ang tubig. Makaligo gihapon ka ug dili hugaw ang tubig. Sunod na pod guys. Abangan gapon ninyo amo ang sunod trip ha. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye Chukay. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Hi guys. Life update. Naabot mi diri 2:45 PM. Unsa na oras karon? Mag 2 hours na. 4:32 PM na guys. Nakalinya pa mi guys. Nami karon sa Dabsam. Guys, ina nagkapait diri sa Samal gyud. Pabot to guys. Sarangani. Manang seldom rami mo atog Samal kay tong pag weekdays ay weekends kay mahags gyud kag maayo sa pila guys. Kanang mainit gyud imong ulo. Kung diabetic ka nga tao, musamot imong sugar dinhi. Imagine 2:45 4:37 na guys. 2 hours na. Kalinya pa mi. Papagid mi kasulod pa napa mi diri pagkapaita. Ma-enjoy ng uroy ka pero pag uli ma-stress ka. Hugs kayo. Anyway, ang learning kay gusto kang mapadali o gamit kag lana. Kung namoy lana sa iyong balay, gamita. Mulupad drag mo guys. Ay isa na ko kakauban guys, si Dudong. Baguran na libang
Sa kaboard na mo dere, nagkaon mig, mangga, lansones, taho. Ang ending, nagpurigit ang isa. Ay nako, Diyos ko Lord. A few moments later. Madlang people, tag na akin sang bahuking utot. Bumili na ako andara. Guys, bahuk kay sa utot guys. Abi kog naan nagpurigit iyang lubot. Yate. Bahuk kaayo. Makasuka ko pag makaremember ko, nasimutan ako ang almost 60%. May magawa niya pa. Bawagid kayo guys, so atik. Manami diri ron guys, nakasulod nami. Doon mag-airport. Airport ka lang. Ano tawag rin? Parts. Bye guys. Sige. Ay, na saging dito. Ano ba? Dito na daw siya. Kaya mo rin. Tama dito ako naglalaka. Naglalaka. Naunahan eh. Oo, sabi ko. Kapag di ka nila darat. Hi guys, time check. Guys, time check, 6:42 PM. Napamidiri sa port, Diyos ko Lord. Nakalibang na kadua. Nakalibang na itong bahuk tayo ganinad guys, kaduha. 6:43. Ito na, kung mag-4 hours na ipinila. Ay, Diyos ko Lord. Kokong na datan, kalit magtingin. Kalit ang tingong radyo. Wala ay, dali ay. Ano ko ba mo? Pag tukong ato ba eh? Anas dudong. Kajut lang, kinigawas. Paulat mo kung ano, kanapos yung radyo. Ay, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ay, isa ka ba iso? Abot na. Nanabot. Mag-abot to. Karga na kita eh. Nawala na ng isa kasilig sa imo.